बसमीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शबीर अली और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने लगा हूं जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक तलख हकीकत है। एक ऐसा सच जो 1948 से लेकर आज तक हज़ारों नहीं बल्कि लाखों लोगों के खून से लिखा गया है। ये कहानी है इसराइल की। इसराइल कैसे बना, क्यों बना, इसने फ़लस्तीन पर जुल्म कैसे किया, कौन सी ऐसी खुफिया ताकत है इसराइल के पीछे जो इसे इतना पावरफुल बनाती है, किस तरह ये दुनिया को कंट्रोल करने में एक बड़ी ताकत रखता है और इसका क्या मिशन है। आज मैं आपको इसे आसान, आम और सादा ज़ुबान में सब कुछ सिखाऊंगा। जब मैंने इस पर प्रॉपर रिसर्च की तो मुझे सो आसानी से समझ आ गई ये कहानी, लेकिन इसे आम ज़ुबान में आप लोगों को कैसे समझाया जाए ये मुझे थोड़ा मुश्किल लगा। लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है कि हर लफ्ज़ को आम ज़ुबान में आप तक पहुंचाऊं ताकि इसे आपके लिए समझना थोड़ा सा आसान हो जाए। शुरू में फ़लस्तीन एक आम सा मुल्क था जहां मुसलमान, ईसाई, यहूदी सब इकट्ठे रहते थे। पहली जंग अजीम के बाद बरतानिया ने इस इलाके पर कब्ज़ा कर लिया। ये जंग 28 जुलाई 1914 को शुरू हुई और 11 नवंबर 1918 को ख़त्म हो गई। ये जंग दुनिया की बड़ी ताकतों के दरमियान हुई और इसके बाद खिलाफती उस्मानिया कमज़ोर हो गई और फ़लस्तीन पर बरतानिया ने कब्ज़ा कर लिया। इसके बाद 1917 में एक अहम वाक़या पेश आया जिसे बिलफौर का ऐलान कहा जाता है। दरअसल ये बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा का नाम था लॉर्ड बिलफौर। ये इस शख्स का ख़त था। इस ख़त की तहरीर तो काफ़ी लंबी है, लेकिन इसका खुलासा ये है कि बरतानिया ने इस ख़त में यहूदियों से एक वादा किया था कि हम फ़लस्तीन की सरज़मीन पर तुम्हारे लिए अलहदा मुल्क बनाने की हिमायत करेंगे। अब ज़रा सोचिए कि फ़लस्तीन इस वक्त एक आज़ाद अरब इलाका था जहाँ अक्सरियत मुसलमान अरबों की थी और यहूदी वहाँ बहुत थोड़ी सी मिकदार में थे। लेकिन बरतानिया ने फ़लस्तीन की मर्ज़ी के बगैर इनकी ज़मीनों को दूसरों को देने का वादा कर लिया। ये ऐसा ही था जैसे कोई आपके घर के दरवाजे पर आकर किसी अजनबी को आपका घर दे दे और कहे अब ये यहाँ रहेगा। यानी अभी इसराइल का नामो निशान भी नहीं था, सिर्फ सोच थी, लेकिन जुल्म की शुरुआत हो चुकी थी। लोगों को पहले ही इनके घर से निकाला जा चुका था, इन्हें खौफ में डाला गया। ये साफ पैगाम था कि अभी तो इब्तिदा है, आने वाले वक्त में जुल्म की एक पूरी दास्तान लिखी जाएगी। तो ये जो बिलफौर ऐलान था यही वो पहला धोखा था जहां से फ़लस्तीनियों के साथ नाइंसाफ़ी की शुरुआत हुई। फिर दूसरी जंग अजीम आई। ये 1 सितंबर 1939 को शुरू हुई और जर्मनी के डिक्टेटर हिटलर ने यहूदियों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझा। इसने कहा ये लोग दुनिया में फसाद फैलाते हैं, मईशत पर काबिज हो जाते हैं और मुल्क को अंदर से खोखला करते हैं। इस ज़माने में हिटलर ने लाखों यहूदियों को कत्ल किया जिसे होलोकॉस्ट कहा जाता है। आज की ज़ुबान में होलोकॉस्ट इस निज़ाम को कहा जाता है जो हिटलर और इसकी हुकूमती पार्टी ने यहूदियों के साथ किया। यानी जर्मनी, पोलैंड, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, फ्रांस और पूरे यूरोप के कई इलाकों पर। हिस्ट्री के मुताबिक हिटलर ये समझता था कि यहूदी नस्ली तौर पर गंदे हैं और वो जर्मनी कौम को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसकी नफ़रत की बुनियाद मजहबी अकीदा नहीं बल्कि नस्ल परस्ती थी। ये एक दर्दनाक तारीख है। लेकिन आज अगर हम इसराइल के जुल्म देखें तो हिटलर की ज़ालिम और फसाद वाली बातें साबित होती हुई महसूस होती हैं। इसके बाद यहूदियों ने कहा कि हमें अपनी अलहदा रियासत चाहिए। इन्होंने नज़रें डाली फ़लस्तीन पर। ये वो ज़मीन थी जो इनकी कभी थी ही नहीं। अच्छा जी, यहाँ पर एक बात वाज़े करना बहुत ज़रूरी है। कुछ सोशल मीडिया या गैर मुस्तनद ज़राए पर ऐसे दावे किए जाते हैं कि हिटलर ने कुरान का मुतालिया किया था या इसने मुसलमानों से जंग नहीं की, लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं कि वो मुसलमान था। इसके नज़रियात का इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं था। इसने जो यहूदियों के ख़िलाफ़ किया वो इसकी नफ़रत नस्ल परस्ती पर मबनी थी, ना कि दीनी बुनियाद पर। फिर आया 1947। इस वक्त बरतानिया और अमेरिका जैसे ताकतवर मुल्क पहले ही इसराइल की पुश्तपनाही करते थे। इन्होंने फ़लस्तीन की सरजमीन को यहूदियों के लिए चुना और 29 नवंबर 1947 को अक़वाम मुत्तहिदा ने एक मंसूबा बनाया कि फ़लस्तीन को दो हिस्सों में तकसीम किया जाए, एक हिस्सा यहूदियों के लिए, दूसरा हिस्सा अरबों के लिए। यहूदियों ने इस तकसीम को फ़ौरन कबूल कर लिया, लेकिन अरबों ने इससे इनकार कर दिया क्योंकि इनके घर, इनकी ज़मीनें किसी और को दी जा रही थीं। अब इसराइल के बाज़ाब्ता ऐलान से कुछ हफ्ते पहले एक अहम वाक़या पेश आया जिसने जुल्म का मुंह बोलता सबूत पेश कर दिया, यानी डेर यासीन का कत्लेआम।
9 अप्रैल 1948 को इसराइली तशद्दुद पसंदों ने डेर यासीन नामी एक गांव पर हमला कर दिया। ये गांव यरूशलेम के करीब वाक़या था, एक पहाड़ी इलाका जहां के आसपास के तमाम अरब देहातों पर नज़र रखी जाती थी, इसलिए ये जंगी और सिक्योरिटी लिहाज से अहम था। इन शरपसंदों ने वहां के 100 से ज़ायद मासूम लोगों को बेदर्दी से कत्ल कर दिया, जिनमें औरतें, बच्चे और बूढ़े सब शामिल थे। बहुत से लोगों को कतार में खड़ा करके गोली मार दी गई, लाशों को कुओं में फेंक दिया गया। बच्चों और औरतों पर ऐसा जुल्म और तशद्दुद किया कि सुनकर इंसान की रूह कांप जाए। इस वाक़े ने पूरे फ़लस्तीन में खौफ फैला दिया। लोगों ने घरों से निकलना शुरू कर दिया। ये था इसराइल के ऐलान से पहले वो पैगाम कि जो भी यहूदी रियासत की राह में आएगा, इसके साथ यही सलूक रवा रखा जाएगा। और फिर 14 मई 1948 को यहूदियों ने अचानक एक तरफा ऐलान कर दिया कि आज से हमारा अपना मुल्क है और इसका नाम है इसराइल। और जैसे ही इन्होंने यह ऐलान किया, अरब मुल्कों ने इन पर हमला कर दिया। जंग शुरू हुई, जिसमें इसराइल ने न सिर्फ अपनी जान बचाई बल्कि और ज़मीनों पर कब्जा कर लिया। अब बात करते हैं एक ना भूलने वाले ज़ख्म की, जिसे हम नकबा कहते हैं। जैसे ही 1948 में इसराइल ने अपनी रियासत का ऐलान किया, इसके बाद जो कुछ फ़लस्तीनियों के साथ हुआ, इसे नकबा कहते हैं। नकबा का मतलब है तबाही, बर्बादी या मुकम्मल तौर पर बिखर जाना। और वाक़या ही इस साल फ़लस्तीनियों की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। यहूदी जंगजुओं ने फ़लस्तीनी गाँव पर हमले किए, लोगों को मारा, औरतों और बच्चों को घरों से निकाला और हज़ारों लोगों को गोलियों से छन्नी कर दिया। और जो बच गए, इन्हें डरा धमकाकर हमेशा के लिए फ़लस्तीन यानी अपनी ही सरजमीन से बेदखल कर दिया। तकरीबन 7 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनी इस वक्त अपने घरों से निकाल दिए गए। 500 से ज़ायद फ़लस्तीनी गाँव मिटा दिए गए, नक्शे से, ज़मीन से और तारीख से। और इन घरों, इन ज़मीनों और इन मस्जिदों पर इसराइल ने अपने बंदे, अपने लोग लाकर बसा दिए। अब ज़रा सोचिए, आप एक दिन सोकर उठें और कोई आपके दरवाजे पर आकर खड़ा होकर कहे कि आज से ये घर मेरा है, तुम बाहर निकलो। अगर तुम बाहर ना निकले तो तुम्हें गोली मार दी जाएगी। यही हुआ लाखों फ़लस्तीनियों के साथ। वो सिर्फ बेघर नहीं हुए, वो लावारिस हो गए। आज भी दुनिया भर में फ़लस्तीन कैंपों में रहते हैं, बगैर मुल्क, बगैर शनाख्त, सिर्फ एक दर्दनाक याद के साथ। 1948 का नकबा कोई एक दिन का वाक़या नहीं, बल्कि ये वो ज़ख्म है जो आज तक हरा है। और ये वो लम्हा था जब जुल्म का दरवाज़ा खुला और फिर कभी बंद ना हो सका। इसके बाद शुरू हुई कब्ज़े की दूसरी किस्त। इस जुल्म का दूसरा बड़ा मरहला 1960 में आया, 6 डे वॉर यानी 6 दिनों की जंग। इसराइल ने सिर्फ ज़मीन नहीं छीनी, बल्कि लोगों को कत्ल किया, इनके घर जलाए, बच्चों को मारा, औरतों को कैद किया और गांव के गांव तबाह कर दिए। एक बार फिर हज़ारों फ़लस्तीनी को घरों से निकाल दिया गया। इस जंग में इसराइल ने पूरा यरूशलेम, गजा और मगरबी किनारा कब्जे में ले लिया और ये इलाका आज तक इनके कंट्रोल में है। ये सब कुछ जानकर एक सवाल तारीख उठाती है, क्या ये वाक़या ही सिर्फ जुल्म माजी का हिस्सा है, या फिर आज भी फ़लस्तीनी वही जुल्म, वही सब्र, वही दर्द और वही नाइंसाफ़ी झेल रहे हैं। ये सब आज भी हो रहा है और शायद कल भी हो। गजा एक छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा है, लेकिन जालिम ने इसे जहन्नुम बना दिया है। खुराक और पानी सब कुछ बंद। इसराइल ने गजा पर ऐसी पाबंदियां लगा रखी हैं जैसे वो इंसान नहीं, कैदी हों। ना खाना अंदर जाने दिया जाता है, ना पानी जाने दिया जाता है, ना दवा, ना ईंधन। बच्चे भूख से बिलख रहे हैं, माँ के पास कुछ नहीं कि वो अपने बच्चों को एक निवाला दे सके। बुजुर्ग दवा के बगैर तड़प रहे हैं। नौजवान हाथ उठाकर सिर्फ एक सवाल पूछते हैं, हमने कौन सा जुर्म किया है, हमने कौन सा गुनाह किया है जिसकी हमें सज़ा मिल रही है। अस्पतालों पर बम, एम्बुलेंस पर बम। मैं अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था आज, जिसमें वो लिखते हैं, एक डॉक्टर आंसू बहाते हुए कहता है, मेरे पास दवा नहीं, ऑक्सीजन नहीं, बेड नहीं, हर तरफ ज़ख्मी बच्चे हैं। कौन सा ज़ख्म पहले देखूं, कौन सा बच्चा बचाऊं। इसराइली बमबारी में ना सिर्फ बच्चों को मारा, बल्कि ख्वाब, मुस्तकबिल, सब कुछ तबाह कर दिया। वो स्कूल जो बच्चों को तालीम देने के लिए बनाए गए थे, वो आज मलबे के ढेर बने हुए हैं और बच्चों की लाशें इन्हीं मलबों में दफन हैं। लोगों के घर, मोहल्ले, मस्जिदें, बाजार और पूरे शहर को एक खंडर में बदल दिया गया। यहाँ पर एक सवाल है आलमी कुव्वतों से,
آپ سب جانتے ہیں، لیکن کوئی بولتا کیوں نہیں؟ اقوام متحدہ ہو، امریکہ ہو، یورپی طاقتیں ہوں، سب کو معلوم ہے کہ اسرائیل نے ظلم کی ہر حد پار کر لی ہے، لیکن وہ تشویش کے بیانات دے کر خاموش ہو جاتے ہیں۔ ان کے دو معیار ہیں، یعنی جس طرح کی سچویشن ہو اس کے مطابق اپنا چہرہ دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اگر کسی اور پر ظلم ہو، یعنی ان کے اندرونی ساخت پر اور ان کے اپنی اتحادی ٹولے پر، تو پوری دنیا میں شور مچایا جاتا ہے، لیکن جب فلسطینی مارے جائیں تو سب کی زبانوں پر تالے کیوں لگ جاتے ہیں؟ ناظرین، غزہ آج قبرستان سے بھی زیادہ خاموش ہے۔ زندگی وہاں صرف سانس لینے کا نام نہیں، ایک زخم ہے جو ہر وقت انہیں درد کی شدت محسوس کرواتا رہتا ہے۔ یہ ظلم اسرائیل نہیں کر رہا، بلکہ وہ برابر کے مجرم ہیں جو خاموش ہیں۔ ناظرین، ہم اکثر سوچتے ہیں کہ اسرائیل اتنا طاقتور کیسے ہے، کیسے ایک چھوٹا سا ملک پوری دنیا کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے؟ تو سنیے، اس کے پیچھے کوئی جادو نہیں، بلکہ دنیا کی سب سے بڑی منافقت ہے، اور اس کا نام ہے امریکہ۔ جی ہاں، یہی قاتل کو بندوق دیتا ہے، لیکن فلسطینی بچوں کے جنازوں پر ان کے ضمیر کو نیند آ جاتی ہے۔ ہر سال اربوں ڈالر دیتا ہے امریکہ اسرائیل کو۔ یہ رقم تعلیم کے لیے ہوتی ہے، نہ صحت کے لیے، بلکہ پاور کے لیے، ان بموں کے لیے، بلاسٹک میزائلوں کے لیے جو اسکولوں، ہسپتالوں اور مسجدوں پر گرتے ہیں۔ امریکہ اسرائیل کو نہ صرف پیسے دیتا ہے، بلکہ وہ سیاسی ڈھال بھی بن جاتا ہے۔ جب بھی کوئی ملک اقوام متحدہ میں اسرائیل کے خلاف بولے، امریکہ فوراً ویٹو کا ہتھیار چلاتا ہے، یعنی دنیا کے سب سے بڑے قاتل کو دنیا کا سب سے بڑا سپر پاور تحفظ دیتا ہے۔ لیکن دنیا کا ضمیر اب جاگنے لگا ہے۔ جی ہاں ناظرین، اب ظلم اتنا بڑھ چکا ہے کہ کچھ ملکوں کا ضمیر اب جاگنے لگا ہے۔ اسپین نے کہا ہم ظلم کے ساتھ نہیں ہیں، آئرلینڈ نے کھل کر بیان دے کر اسرائیل کی مخالفت کی، اور جنوبی افریقہ، جس نے نسل پرستی کو اپنی تاریخ میں جیلا، وہ اسرائیل پر نسل پرستی کا کیس لے کر عالمی عدالت پہنچ گیا۔ اسرائیل طاقتور نہیں، اسے طاقتور بنایا گیا ہے، ان ہاتھوں نے جو ہتھیار دیتے ہیں، ان زبانوں نے جو جھوٹ بولتی ہیں۔ یہ ساری سچویشن میں پاکستان کا کیا موقف رہا، اور ریسنٹلی لاسٹ 5-7 سال جو گزرے ہیں، ان پر بات کرنا بہت ضروری ہے۔ جب اسرائیل نے 1948 میں اپنے قیام کا اعلان کیا تو دنیا میں کئی ملک خاموش ہو گئے، لیکن پاکستان وہ واحد ملک تھا جس نے صاف کہا ہم اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے۔ یہ صرف سیاست کی بات نہیں تھی، یہ ہمارے قائد اعظم محمد علی کا دوک ٹوک فیصلہ تھا۔ انہوں نے اسرائیل کو غاصب اور ظالم ریاست کہا جو فلسطینی خون سے قائم ہوئی ہے۔ پاکستان کبھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا۔ پاکستان نے اپنے اس موقع پر کئی دہائیوں تک سختی سے عمل قائم کر کے دنیا کو بتایا کہ یہ صرف مسلمان کا نہیں، انسانیت کا مسئلہ ہے۔ آج بھی 2025 تک پاکستان نے اسرائیل کو سرکاری طور پر تسلیم نہیں کیا۔ ہمارے پاکستان کے پاسپورٹ پر آج بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ پاسپورٹ اسرائیل کے سوا دنیا کے تمام ممالک کے لیے قابل استعمال ہے۔ یہ جملہ کوئی کاغذی لفظ نہیں، یہ ضمیر کی آواز ہے اور ایک اصول پر کھڑا موقف۔ لیکن سوال یہاں پر یہ ہے کہ کیا ہم آج بھی اپنے موقف پر قائم کھڑے ہوئے ہیں؟ حالیہ برسوں میں صورتحال بدلنے لگی ہے۔ کچھ عرب ممالک، جن میں امارات، بحرین، سوڈان اور مراکش، ان سب نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا۔ اس وقت مغربی دنیا کا دباؤ پاکستان پر بھی بڑھا، اور پس پردہ کچھ ملاقاتیں اور نرمی کے اشارے بھی ملے۔ کچھ حکومتی وزراء نے لچکدار بیان بھی دیے، ہم قومی مفاد کو دیکھ کر فیصلہ کریں گے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اب پاکستان میں اسرائیل کے خلاف آواز اٹھانا جرم بنتا جا رہا ہے۔ پہلے جب لوگ اسرائیل کے خلاف سڑکوں پر نکلتے تھے، جلوس نکالتے تھے، نعرے لگاتے تھے تو ریاست خاموش رہتی تھی، لیکن اب آخری 2-3 سالوں میں تبدیلی آنے لگی ہے۔ ریلیاں نکالنے والوں کو گرفتار کیا جاتا ہے، چھوٹے بچوں کو اٹھایا جاتا ہے، ان کو گرفتار کیا جاتا ہے، ان کے اوپر FIR دے دی جاتی ہیں، اور جلسے اور جلوسوں میں جانے والی عورتوں کو تھانوں میں بند کیا جاتا ہے، اور سوشل میڈیا پر بولنے والوں کو چپ کروایا جاتا ہے۔ یہ وہی پاکستان ہے جس نے فلسطین کے لیے ہمیشہ آواز بلند کی تھی۔ اب اسی پاکستان میں اسرائیل کے خلاف بولنا مشکل بنتا جا رہا ہے۔ عوام کا دل آج بھی فلسطین کے ساتھ دھڑکتا ہے، لیکن حکومتی اور ریاستی ادارے خاموشی کی چادر اوڑھنے لگے ہیں۔ اور سوال یہ ہے، اگر ظالم کے خلاف بولنے پر بھی ظلم ہو تو پھر بتاؤ ہم کہاں جائیں؟ جب ظلم کی آگ ہر طرف پھیل چکی ہے تو کہاں ہے امت مسلمہ؟ کہاں گئے وہ عرب کے بادشاہ
جو سونوں کے محلوں میں بیٹھ کر خاموش ہیں؟ کہاں ہے وہ اسلامی اتحاد جو ہر سال اجلاس تو کرتا ہے لیکن فلسطین کے لیے صرف افسوس کے بیانات دیے جاتے ہیں اور مسلمان ممالک اسرائیل سے تجارت کے معاہدے کرتے ہیں؟ یہ صرف خاموشی نہیں، بے حسی ہے، اور یہی بے حسی اسرائیل کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ لیکن ایک سوال اور بھی ہے، ہم عام لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ کیا ہم صرف ویڈیو دیکھ کر افسوس کر سکتے ہیں یا سوشل میڈیا پر صرف 2 لفظ لکھ کر فارغ ہو جائیں؟ نہیں ناظرین، یہ وقت ہے جاگنے کا، لڑنے کا، لیکن اپنے انداز میں۔ سب سے پہلے سچ پہچانیے، اسرائیلی پراپیگنڈے کا جواب سچ سے دیں، اپنی آواز اٹھائیں، جو جہاں سے ہے وہیں سے۔ اگر آپ یوٹیوبر ہیں تو آپ اویئرنیس پیدا کریں، اگر آپ لکھاری ہیں تو لکھیں، اگر آپ عام آدمی ہیں تو سوشل میڈیا پر سچ پھیلائیں، اگر آپ طالب علم ہیں تو اپنے کیمپس میں فلسطینیوں کے لیے شعور اجاگر کریں۔ یاد رکھنا ناظرین، خاموشی ظالم کا سب سے بڑا ہتھیار ہوتی ہے اور بولنا مظلوم کا پہلا دفاع۔ اب بات کرتے ہیں دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور کون ہے؟ ناظرین، دنیا امریکہ کو سپر پاور کہتی ہے، لیکن ہم جانتے ہیں سچی سپر پاور کون ہے؟ کوئی ملک، کوئی فوج یا کوئی بم نہیں، بلکہ وہ رب ہے، وہ رب العالمین کی ذات ہے جس نے ساری کائنات کو ایک کن سے پیدا کیا۔ یہی وہ طاقت ہے جس کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا، اور یہی وہ طاقت ہے جس کے انصاف سے کوئی فرعون، کوئی نمرود اور کوئی اسرائیل نہیں بچ سکتا۔ ایک پیغام خوف اور ڈرنے والوں کے لیے، تم امریکہ کے F-60 سے ڈرو، لیکن میں عرش والے مالک کے لشکر سے ڈرتا ہوں۔ اس لیے یاد رکھو، فلسطین کا وکیل خود رب العالمین ہے۔ اگر آج ظالم طاقتور لگ رہے ہیں تو یہ مت بولو اللہ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے، چھوڑتا نہیں۔ اگر ہم نے اپنا فرض پورا کیا، سچ بولا، ظلم کے خلاف کھڑے ہوئے، تو یقین جانو ایک دن وہ لمحہ ضرور آئے گا جب مسجد اقصی آزاد ہوگی اور غزہ کے بچے مسکرا کر کہیں گے ہم جیت گئے، کیونکہ ہمارا رب العالمین ہمارے ساتھ تھا۔ آج کی ویڈیو میں ہمیں دیجیے اجازت، جب تک ہماری نئی ویڈیو نہیں آ جاتی تب تک کے لیے اپنا اور اپنے اس یوٹیوب چینل کا خیال رکھیں۔ اللہ آپ کا حامی ناصر۔